Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo qui représente une révision de quelques leçons. On va voir trois choses. D'abord les adjectifs qualificatifs, leur accord et leur fonction. On va faire un autre exercice de communication autour de l'acte de parole, proposer une idée, l'accepter ou la refuser. Et enfin, on va voir un texte descriptif. Donc on va voir comment rédiger un texte descriptif, yani nas fi al-wasf. On commence par le premier exercice. Alors, vous avez les derniers. Là, il faut écrire correctement les adjectifs qualificatifs, d'accord, et préciser la fonction de chacun d'eux. Donc, là, normalement, أنا كنت كاتباهم entre parenthèses. وبديت تنخدم لا فيديو تنصح معكم او فيغ ان ميزور. واحد لو مومون مشى ليا كلشي دونك وما يمكنش نعاود من الاول، دونك غادي ياخذ ليا وقت وانتم خصكم تراجعوا الدوفوار الثاني ديال الدوره الثانيه. الوغ دونك غادي تتبعوا معايا. لي فاكونس سي ان نون فيمينين بلوريال، دونك dernière doit s'écrire comme ça. Cet adjectif doit s'accorder en genre et en nombre. خصنا نضيفو E, S ديال féminin ou ديال pluriel ونزيدو accent grave sur le E. D'accord, sont inoubliables. Les vacances inoubliables. Inoubliable, c'est un autre adjectif qui qualifie vacances. Donc, inoubliable doit prendre un S. Inoubliable s'écrit toujours avec E. غادي نضيفو غير S ديال pluriel. Donc, هاد عندنا les dernières vacances. L'adjectif qualificatif, il est collé, attaché directement au nom. Ah voilà, ce que le nom. Non, le verbe d'être. Il est épithète. Épithète. Hein? Donc, c'est un adjectif épithète. بالنسبة لهذا راه مفروق على le nom, le verbe être. C'est un verbe d'état. إذا هذا attribut. D'accord? La vieille femme semble inquiet. Donc on a normalement on a idée vieux, hein, بما ان عندنا la femme c'est féminin, donc vieux devient vieille. وباش تعرفوا علاش كيفاش دارت التحويل من فيو لفيير قلتها لكم في الفيديو السابقه، رجعوا ليها. اذا فيو تكتب ماسكولين سانغولي فيو، وملي تيكون ولكن ملي تيكون لو نون اللي تابعو ماسكولين سانغولي ولكن بدي بون فويال ولا اش ميوي، راه تنديرو فيي افيك ان سول ال. ومنطلقا من داك فيي افيك ان سول ال تنكونوا لو فيمينا ديال هاد l'adjectif تتولي عندنا دو ال او. D'accord, on a inquiet, تتولي inquiète حيت c'est la femme qui est inquiète, c'est féminin, donc on ajoute E et on met accent grave sur le E. Ravi, وعندنا à propos قبل ما ندوزو الجملة الثالثة la femme elle est vieille, donc هاد l'adjectif il est collé au nom, donc ما بعيدش عليه ما مفروقش عليه بان verbe d'état. إذا هذا épithète، ولكن هذا inquiète il est attribut لأن عندنا le verbe sembler qui est un verbe d'être. Hein? Donc l'adjectif مفروق على le nom un verbe d'état. إذا هذا تيولي attribut. Ravi, les deux sœurs sautèrent de joie. Donc on a l'adjectif ravi séparé du nom les filles par une virgule. إذا هذا l'adjectif هذا qualifie les sœurs. Donc les sœurs c'est un nom féminin pluriel. Donc ravi doit prendre la marque du féminin E et du pluriel S. وبما أنه مفروق على le nom une virgule, donc c'est un adjectif apposé. Apposé. D'accord. Alors, la nouvelle école est très loin. Donc, on a normalement là, nouveau. Nouveau, c'est masculin singulier. L'école, c'est féminin singulier. Donc, on a la nouvelle avec deux L. La phrase 5. Sont normalement vieux amis. Vient d'arriver de l'étranger. Ami, c'est un nom masculin singulier. Qu'est-ce qu'on a vieux? علاش حيدنا vieux وهي vieux masculin singulier. هنا كان خصنا ضروري vieux ردوها vieille لأن ami commence par une voyelle. من vieux رديناها vieille. La dernière phrase. Son nouveau appartement est luxueux. Un nouveau appartement. Nouveau appartement. Appartement c'est un nom masculin singulier. Nouveau masculin singulier. ولكن من nouveau ولات nouvelle. علاش؟ لأن appartement commence par une voyelle. داكشي علاش رديناها nouvelle avec un seul L. Luxueux
ne va pas changer لأن هنايا le nom est masculin singulier donc luxueux masculin singulier ما عندناش لاش نغيره. L'exercice suivant dans la dernière phrase يعني هذه son nouvel appartement luxueux, je vous demande de remplacer appartement par maison et de faire les transformations nécessaires. تغيروا appartement تعوضوها بميزون وتقوموا بالتغييرات الضرورية. يعني إلا درنا في بلاصة ابارتمون ميزون ما غتبقاش عندنا سون l'adjectif possessif هذا ماسكولين سينغولي لأن ابارتمون ماسكولين سينغولي، ولكن بما أن ولا زدنا ميزون فيمينين سينغولي إذا خصنا نديرو بلاصة سون نديرو سا و نوفيل à partir de l'adjectif avec un seul L qu'on va mettre nouvelle 2L-E. بالنسبة luxueux qui se termine par X, alors ce sont les luxueuses féminin singulier, donc place X, ça va être S-E. Voilà pour ces exercices de langue. Pour l'exercice de communication. Alors, je vous demande d'imaginer un dialogue entre ces personnages. Leïla propose à ses amis de pique-niquer à la forêt. Selma accepte cette proposition, mais Neda refuse la proposition de Leïla en justifiant. يعني وحدة تتقبل وحدة تترفض وهذيك اللي تترفض خصها تفسر لماذا pourquoi elle refuse. D'accord. إذن Leïla pour proposer à ses amis de pique-niquer à la forêt, هادو des amis إذن يقدروا يستعملوا le registre familier عبارات تنتمي للريجستر فاميليي لانهم بيناتهم شيء تكليف ما كاينه une familiarité entre elles donc c'est pas besoin elles n'ont pas besoin d'utiliser le registre soutenu ou la dit le vous de politesse l'une doit tutoyer les autres ou bien l'autre l'une et l'autre. Alors mes amis, ça vous dirait de pique-niquer à la forêt? Voilà une façon de proposer l'idée. Quelle est l'idée? Il y a pique-niquer à la forêt. Et il y a déjà une la situation. غادي تشدوها غادي تصوبوها في la réplique, في la parole. D'accord? اللي غادي تصادفوا هي ça vous dirait de هاد mes amis لما بغيتوش تستعملوها ما تستعملوهاش. Parce que ses amis sont devant elle, elle peut dire tout court, je vous propose de pique-niquer à la forêt. Ça vous dirait de pique-niquer à la forêt? Alors la réponse de Selma qui va accepter, elle peut dire oui bien sûr, elle peut dire oui bonne idée, elle peut dire super, j'accepte bien sûr, d'accord. Donc il y a plein d'expressions qu'on peut utiliser pour accepter. Quant à Neda, elle refuse en justifiant, donc elle peut dire dommage, je ne peux pas vous accompagner car j'ai beaucoup de devoirs. Elle peut dire désolé, je ne peux pas car je dois aider ma mère à faire le ménage par exemple, ou bien nous allons car je dois rendre visite à ma grand-mère qui est malade, etc. Donc voilà un modèle d'un dialogue, un mini-dialogue où l'on propose une idée, où l'on accepte une idée et où l'on refuse la même idée. Pour l'expression écrite, alors là, je vous demande de faire le portrait physique et moral de ton ami. Ça peut être un garçon, ça peut être une fille. Alors, pour faire le portrait physique de ton ami, bien sûr, puisque c'est ton ami, le portrait va être valorisant. ماشي dévalorisant. حيت ما يمكنش دير واحد لو بورتري نيجاتيف سلبي توصف سلبيا طون امي وانت هو الصديق ديالك. اذا لا يكون تناقض. اذا بما انه الصديق ديالك tu vas lui brosser son portrait physique mais d'une façon valorisante, de façon à le mettre en valeur. اذا وباش ندير هذا le portrait physique que la description soit valorisante ou la dévalorisante, c'est qu'on a une banque de mots. Une banque de mots, يعني واحد المجموعة ديال الكلمات قدامك باش تقدر توظفهم في la description. مثلا أنا بغيت je veux faire le portrait physique et moral. طلبي مني physique et moral. يعني خصني العبارات اللي فيها الوصف ديال لو فيزيك
وعبارات او كلمات ديال البورتري مورال. تنقولوا البورتري مورال يعني الكاركتر ديالو، هادو سميتو الميزات ديالو، الكاركتر الميزات ديالو كيفاش تيتصرف اتسيتيرا. دونك بور لو بورتري فيزيك نختاروا غير شي مسائل اللي مهمه pour mettre en valeur le portrait. وشنو بغيت je veux mettre en valeur، واش باغا je veux mettre en valeur ديك la beauté ديال داك لو بيرسوناج تنختار. دونك باغ اكزومبل هنايا pour la taille يمكن لي نقول mince et de taille moyenne. pour le visage يمكن لي نختار ovale. pour les cheveux نختار marron et bouclé. هنا اللون والشكل. هنا pour les yeux الشكل ديالهم en amande. pour le nez la forme ديالو fin. pour les dents de perles باش نقول بان اسنانو بيضاء بحال لي بيرل. alors les perles هما اللؤلؤ. اذا pour dire qu'elles sont blanches comme les mailles مثلا راه تنستعمل de perles complément de nom. بالنسبه للبورتري مورال يمكن لي نختار jovial يعني c'est quelqu'un qui aime rire, qui est gai, qui est content, qui est enjoué. يمكن لي ندير vif يعني c'est pas quelqu'un اللي lent اللي ثقيل indolent يعني vif تيتحرك بسرعه فهمتوا. intelligent ذكي serviable il rend service تيساعد الاخرين ملي يكونوا محتاجين ليه. دونك هاد المسائل هادو يمكن نوظفهم في هاد لو تكست. مثلا نبدا به نختار له ان نو mon ami et mon احمد et mon meilleur ami. هنا تنقدمو تنعطي لو نون ديالو كي سي مون ميور امي احسن صديق ليا. نقدر نعطي لاج ديالو الى 13 بوين. هانتوما دي فراز كورت ما تبقاوش ديروا دي فراز لونغ. الجمله المواليه غنبدا ندير لا ديسكريبسيون فيزيك. il est mince et de taille moyenne. ديما لو فيرب لو سوجي لو فيرب et l'adjectif. Et le verbe d'état bien sûr, le verbe être. Le verbe être ديما تيتستعمل هو le verbe avoir في la description. وعندك les adjectifs possessifs. D'accord? Donc il est mince et de taille moyenne. الجملة التالية son visage ovale est encadré par des cheveux marrons bouclés. هنايا فاش ندير il مرة أخرى نعاود هذيك il نكررها يمكن نستعمل l'adjectif possessif و visage masculin singulier ديك غنستعمل son visage ovale est encadré par des cheveux marrons bouclés. يعني le visage ovale ديالو encadré بحال دوك لي شوفو بحال ان كادر بالنسبه لي شوفو ديال لو فيزاج ديالو. encadre son visage qui وهاد لي شوفو sont marrons à la couleur ou marron ne s'accorde jamais, il reste invariable. ما تيحملش لا مارك ديال الماسكولين ولا الفيمينين ولا البلوريال تيبقى هكا مارون بوكلي فيها اس. ندوزو les yeux. Ses yeux sont en amande. De la forme ديال les yeux sont en amande et son nez est fin. Alors sa petite bouche s'ouvre sur des dents de perles. باش نتكلم على لي دون دو بيرل ما غاديش نجي ونقول سي دون. اذا نبدا سا بوش الفورم سا بوتيت بوش يعني عنده فم صغير. سا بوتيت بوش تفتح على الاسنان مفتوحه على اسنان دو بيرل يعني بيضاء بيان اليني يعني مرصع مقاده بيان اليني هي او اس بوين. شنو رأيك في أحمد؟ شنو رأيي في أحمد في الصديق ديالي؟ جادمير أحمد جادمير يعني معجب به. علاش؟ كار il est à la fois jovial يعني مبشور فيه الضحك jovial virgule vif intelligent et serviable. هنايا عديت هاد كل الميزات ديالو ديال لو بورتري مورال ودرت غير دي فيرغول ما بين لي زادجيكتيف وفي اخر ادجيكتيف درت اي سيرفيابل بوين. وندير واحد البتي كومونتير. toutes ces qualités font de lui une personne spéciale. كاع هاد الميزات هادو تيجعلوا منه واحد الشخص اللي مميز. الا قدرتي تستعملها تستعملها، ما قدرتي تستعملها تتبقى عند سيرفيابل. داكوغ. اي اونفان مون امي تقدر تهضر على لي غو ديالو.
par exemple, dire ce qu'il aime, ses passions, ses activités. Hein. Par exemple, mon ami aime lire et faire du sport, surtout le tennis. Et on termine par un point notre texte. Et voilà le texte descriptif. Ahmed est mon meilleur ami. Il a 13 ans. Il est mince et de taille moyenne. Son visage ovale est encadré par des cheveux marrons bouclés. Ses yeux sont en amande et son nez est fin. Sa petite bouche s'ouvre sur des dents de perles bien alignées. J'admire. ici ما خصناش تكون عندنا بوان فيرغول ولكن غير ديما تعاودوا تراجعوا وتشوفوا الا كان شي كلمه خاطئه تصحوها، الا كان شي سين دو بونكتواسيون تغيروه. مثلا هنايا لقيت دايره بوان فيرغول ولو خصني ندير ان بوان، لان دابا غادي ندوز لو بورتري مورال. اذا j'admire Ahmed car il est à la fois vif, intelligent et serviable. Toutes ces qualités font de lui une personne spéciale. Mon ami aime lire et faire du sport, surtout le tennis. Voilà, notre vidéo prend fin. Je vous dis au revoir et à une autre vidéo, Inch'Allah. Au revoir et bonne journée.